lang. Nie, dobre! Dobre! Dobre. 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 He, dobre. She, dobre. Okay. Forget them. Bakit may bago? Has. Hindi, bakit mo gusto kay Pamu? Hoy. Sestra. Bakit? Hindi ko intindihan. Bago yan. Bakit? How do you get rid of it? Sunlight, maybe sunlight. I've always had sunlight. Bago pumasok ka dito. Hindi, kasi pumuti ka. Yeah. Maybe kasi walang Sakit ng exposure chan to ko. sun. Gusto ko mag-ano number 2, And kuya. then direct exposure to Sa sun. Slovak, full. Oh, Kuya, Slovakia. Puro Slovak daw po, kuya. Slovakia. Alam ko na. Ay, dito ako. Dun ka, dyan. Yan. Yaya, Kevin! You're okay or you're not okay? Okay, Pamu. Pamu, I'm okay. Oh, okay lang daw Pamu, siya. I'm okay. Jeez. You're malandi. Hindi, Pamu. Emily. Hindi na nainiyaan ng ano. Kevin, Ano? stand up. And sit properly. Sit properly. Hindi, Like that. sit properly dito ka. No. Isa ka pati ni. Sit properly like this. Properly dito daw. Yeah, good. Kevin. Oh, come here. Mais ka, Tin. Ay, Mais ka, Tin. hindi. Dapat kayong dalawa Ay, doon. ang sakit ng tiyan ko. Ay, sorry. Oh, mas Dyan, doon dyan. sa- O, dyan, yan. Baka nahihilo. Ako rin nahihilo. Chat ko eh. Sakit. Gusto ko mag number 2. Po. What? Meron silang isang kapitan, mga babae. Oh, Kapitan. properly. Kapatid. Upo din. Kapatid. Properly. This. Oo. Mas bata, mas matanda. Tanong mo kung old or young. Judge? Kevin, are you okay? Okay. Good. Thank you, Pamu. Yeah. You're good or you're not? Pare. Good. Ah. You want to sleep na. Splinky. Okay. You? Don't. Huwag ka na uminom. Sleep na. Kuya. Oh. I'm okay. This one. Denise. Nasaan ka? Nandiyan si Kuya. Namiss kita. Kuya, sakit na ng tiyan ko. Kuya kasi. Teka. Oo. Lawyer. 25 lawyer. Wow. 6 years. Kais mo. Hindi, almost. Teka, tingin ako. Ah, okay. Go. Ay, nako, Kuya! Nakakainis ka! What did Kuya ask?